ہوں تسکین فاطمہ آرٹس والی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق انٹرنیٹ کی دنیا سے ہے. خوش آمدید ایک بار پھر سے آرٹ ریسنگ شو میں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جب بھی لائف آتی ہوں تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی مہمان کو ضرور انوائٹ کرتی ہوں. تو آج بہت ہی پیاری سی مہمان ہیں اور ان کا نام ہے ثنا حمید. ایجوکیشن والی. وقت ضائع کے بغیر انہیں اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا، آپ نے سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں تاکہ ہماری ویورز جان سکیں آپ کو. جی، میں جیسے کہ اپنے میرا نام بتا دیا، ثنا حمید ہے اور میں جو ہوں انگلش لیکچرر ہوں. میں نے انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پڑھایا ہے. آج کل جو ہے میں نے پچھلے دنوں ریحان ٹریننگ بوٹ کیمپ سے اور اس کے بعد میں نے کاپی رائٹنگ اسکل فری لانسنگ اسکل کے طور پہ سیکھا ہے. مزید جو ہے آگے میں مطلب کنٹینیو کری پریکٹس کری ہوں تاکہ میں اس کو اس میں ارن کر سکوں. میں ہاؤس وائف. زبردست. اچھا آپ صحیح. تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ریحان اسکول کو کس طریقے سے جوائن کیا؟ ریحان اسکول ان کا ایڈ آ رہا آپ کو تھا آواز آ سوشل رہی میڈیا ہے؟ پہ کہ جی مجھے آواز آ رہی ہے. اور آپ کی میری آواز مجھے آواز آپ کی آ رہی ہے کلیئر ہے. جی جی، آپ کی تو مکمل آ رہی ہے. میں نے ریحان اسکول کو جوائن کیا تھا سوشل میڈیا پہ. سوری ریحان پیج کو. اور وہاں سے اپڈیٹ ملی تھی مجھے کہ یہ ٹیچرس ٹریننگ بوٹ کیمپ کرا رہے ہیں. اے آئی ٹیچرس ٹریننگ بوٹ کیمپ. تو ایسا کوئی مجھے کورس نظر نہیں آ رہا تھا جو اے آئی سے ریلیٹڈ ہو اور میں اس سے جوائن کر سکوں. کیونکہ انگلش ٹیچنگ کے پروفیشن میں یہ بہت مطلب ضروری ہے کہ ہم اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کر آئیں. تو مجھے یہ بہتر لگا. جس لیے اس وقت میں نے پھر ان سے انکوائر کیا. ان سے پوچھا. ان کے جو پی سر دولت اور سر جے پرکاش وغیرہ تھے وہاں پہ. میں نے نفیسہ سے پوچھا پھر مجھ سے لی ہوئی. اس کے بعد میں نے اس کورس کو جوائن کیا. تو الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. بہت کچھ گین کیا, بہت کچھ سیکھا. اور وہاں سے اگر میں کہوں تو ایک اسٹیپ وائز جرنی اگر اسٹارٹ ہوتا ہے میرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف, تو وہ ریحان اسکول نے مجھے اس میں بہت ہیلپ کی. زبردست. اچھا آپ بھی بتائیں مجھے کیا کیا سیکھا آپ نے اس کیمپ میں ریحان اسکول کے؟ ریحان اسکول نے مجھے بہت کچھ سکھایا. سب سے پہلے تو اس میں وہ جس طرح کلاس ہوتی ہے تو وہ میڈیٹیشن کا انہوں نے جو میں نے پہلے مطلب ہم لوگ سنتے تھے اس کو, لیکن کبھی اتنے غور سے اس چیز پہ غور نہیں کیا تھا کہ میڈیٹیشن کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. سو پہلے میڈیٹیشن کلاس میں ہوتی تھی. اس کے بعد ہم نے ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ کرنی ہوتی تھیں جس میں ہمارا ریویو ہوتا تھا. انگلش اردو ریویو ٹیڈ ٹاک کے بارے میں بہت امپورٹنٹ تھا. اس میں شروع میں سر ریحان کی اپنی ٹاکس تھیں جو کافی لمبی تھیں لیکن بہت بینیفیشل تھی. آپ کو مطلب سننا شروع میں بہت ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اتنا سن سکیں پھر اپنے پوائنٹس نوٹ کر سکیں. بٹ دیٹ از ٹرولی بینیفیشل. اس سے بہت ہیلپ ملی اور مطلب سر نے بہت اسٹیپ وائز گائڈ کیا ہر چیز کے بارے میں کہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے کیا, اور یہاں پہ کس طرح سے ہم انٹر ہو سکتے ہیں. اور جس طرح ہر طرف ہم ایک شو دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو کانٹینٹ کا, تو اس کو ہم کس طرح سے کاؤنٹر بیلنس کر سکتے ہیں ایک پازیٹیو کانٹینٹ کے ساتھ اور ایک لرننگ کانٹینٹ کے ساتھ. ایک تو ہوتا ہے ہم نے آلریڈی سیکھا ہوا ہے, ایک ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور تب ہم لوگوں کو بھی اس کو اپنے ساتھ ایجوکیٹ کریں. جی تو یہ سیکھا. اس کے بعد پھر اس میں پوڈ کاسٹنگ کی ایکٹیویٹی تھی, وہ بہت امپورٹنٹ تھی. اس میں سر ریحان نے خود اپنے جو لیکچر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے اور کتنا پوڈ کاسٹ ضروری ہے. اور آپ کی ایک جرنی جو آپ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا پروفیشنل جرنی, اس میں یہ کتنا اہم رول پلے کرتا ہے. آپ کتنے ڈفرینٹ ایک شخصیت بن جاتے ہیں جو کہ آپ پوڈ کاسٹنگ سے پہلے نہیں ہوتے. اینڈ دیٹ از ویری ٹرو. بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ دیا. اس کے علاوہ پھر جو اے آئی کوڈنگ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز تھیں وہ بہت انٹرسٹنگ تھیں. اس میں بہت کچھ ہم نے سیکھا.
छोटी-छोटी चीज़ें बनाना और उनको बनाने के बाद एक अचीवमेंट की जो फीलिंग होती थी ना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि हमें लगता था कि हमने वाक़ई कुछ अचीव कर लिया, हमने कोई बड़ा मार्कर सेट कर लिया। तो वो बड़े मज़े की चीज़ होती थी उसमें, और फिर उसको अपलोड करना अपने पेज पे, वो बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसके अलावा जो है आई रिमेंबर और हाँ, हमारी कैनवा पोस्ट जो है, स्टोरी पोस्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगरचे बहुत छोटी चीज़ है लेकिन उसमें कोटेशन बहुत कुछ सिखाती है। जी, उसके अलावा स्टोरी पोस्ट में हम स्टोरी बनाना सीखते हैं, एआई के नए टूल्स के बारे में जानते हैं, एआई किस मद में मददगार हो सकती है हमारे फ्यूचर में, वो जानते हैं हम। सो ये सब कुछ जो है वो नॉलेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो देने में सरहान ने बहुत एक जो है वो रोल प्ले किया। ज़्यादा अहम बात ये है उसमें कि जो है हम सुनते हैं, मतलब बहुत अच्छे जो है हमारे कोचेज़ हमें बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। रील्स आ रही होती हैं, शॉर्ट्स आ रहे होते हैं, वीडियोज़ आ रही होती हैं। बट सरहान के प्लेटफ़ॉर्म में डिफरेंट ये लगा कि उन्होंने प्रैक्टिकली एक हाथ पकड़ के चलाया। मतलब जो फैसिलिटेटर हमारी होती हैं वो हाथ पकड़ के चलाती हैं कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। हम थोड़े से जी, नॉन टेक लोग होते हैं, तो हम थोड़ा झिझकते हैं, डरते हैं कि पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम बहुत घबराते हैं। तो इवन कि हमारे अपने फ़ोन में 100 फंक्शंस होते हैं, हमें उन्हीं का नहीं पता होता, हमें जस्ट 4 ऐप्स का पता होता है। एक फ़ेसबुक है, एक जनाब इंस्टाग्राम है, एक टिकटॉक है और एक यूट्यूब है। तो बस इसके अलावा तो पता ही नहीं होता, और जी, आधी आबादी को तो शायद इसका भी नहीं पता। मतलब जो मैं अगर कहूँ मेरी फ्रेंड्स हैं या जो सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करती हैं, तो वो तो ज़्यादा उनका यूज़ ही भी नहीं होता। ज़्यादा बस वो व्हाट्सएप यूज़ कर रही होती हैं, अपने घर बात कर रही होती हैं, या इस तरह ही अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रही होती हैं इस तरह से, बिकॉज़ घर के कामों में वो इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता। और फिर वो कहती हैं ज़िंदगी में क्या करना है हमने, तो इस तरह फिर वो ज़्यादा और पीछे रह जाती हैं। ये बड़ा अहम जो है इस चीज़ से। थैंक यू सो मच। आप मेरे शो में आई और बहुत सी बातें शेयर की, तो मैं चाहती हूँ आप एक छोटी सी एग्जांपल दें हमारे यूथ को, ताकि वो फ्रीलांसिंग को समझ पाए, जो गलत समझते हैं उनके लिए। देखिए, दरिया के किनारे पे खड़े होके हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पानी कितना गहरा है, इसमें उतरना पड़ता है। और सही कोई कहा। भी चीज़ फ्रीलांसिंग के बारे में, जैसे हमारे टीचर्स कोचेस कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ जो डिजिटल वर्ल्ड में हो रही होती है, फ्रीलांसिंग क्या एक डिजिटल मार्केटिंग है ना हमारी। तो कोई भी चीज़ जो हमारी डिजिटल वर्ल्ड में हो रही होती है, डिजिटल स्पेस में हो रही होती है, वो पहले रियल लाइफ में हो चुकी होती है। सो बस हम उसको एक डिजिटल लेवल पे कर रहे होते हैं, हम इसको मोबाइल में कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, वैसे हम इसको आम दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं। तो बस ये फ़र्क होता है। और दूसरा ये कि ज़्यादा चीज़ आप पे डिपेंड करती है। जिस भी चीज़ को हम कह रहे होते हैं कि उसमें मतलब आपको उसमें आप इसको गलत समझ रहे हैं, तो थोड़ा-सा अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने आप पे यकीन होगा, आपका भरोसा होगा, तो आप खुद अपना रास्ता बना लेंगे और आप उसमें आगे जाएँगे इंशाल्लाह। सो इस बात पे यकीन रखिए, अगर आपको अपने पे भरोसा है, यकीन है, आप यहाँ तक आए हैं, तो इंशाल्लाह आप आगे भी ज़रूर जाएँगे। फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि हवा है, लेकिन ये एक थोड़ी-सी एक डिफरेंट चीज़ है। बज़ाहिर आप समझ लें कि एक लग रही है डिफरेंट, लेकिन अंदर से इतनी डिफरेंट नहीं है चीज़ें। बिलीव मी, मैंने जब ये स्किल सीखी है डिजिटल थोड़ी-सी, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ होती हैं, उससे कहीं टफ होती हैं। हम जब जीपीए के लिए एक-एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे होते हैं, रातें लगा रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, अपनी नींदों को ख़त्म कर रहे होते हैं, तो वो तो मतलब है, आपको काम करना पड़ता है, इसमें नहीं वो दो राय कि आपको काम नहीं करना पड़ता। लेकिन जिसने मेहनत करनी है, जिसने काम करना है, चाहे वो आपकी डिग्री हो, चाहे वो आपकी फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो आपका कोई भी बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप हो, वो करेगा मेहनत, वो वहाँ पे अचीव करेगा और उसको वो मिलेगा। आप जो माइंड में अपने एक मैप बना लेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक शक्ल बना लेंगे, तो आपको वही रिसीव होगी। अगर आप सोचेंगे ये गलत है, तो वो गलत ही होगा। अगर आप सोचेंगे कि वो सही है, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके गुमान के जी, मुताबिक वो उसको अच्छा कर देंगे। सोचना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसी है।
थैंक यू सो मच अभी एक बार आपको दोबारा से कि आप आई शो में और बहुत सी बातें शेयर की, अपनी लाइफ जर्नी की, अपनी स्कूल लाइफ की, और साथ में अरियान कैंपस की यानी इसके बारे में, कैंप के बारे में बताया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। थैंक यू सो मच टू यू तस्कीन एज़ वेल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आप के साथ शो करके बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें, सलामत रखें और आपको आमीन सुम दुनिया आमीन। जहाँ की और दुनिया आखिरत की इंशाल्लाह कामयाबियाँ समेटे दें। अच्छा, आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, हर एक बेटी को। थैंक यू सो मच। तो वीवर्स वीवर्स वक्त की कमी की वजह से शो का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली, और मेरे साथ थी हिना, सना, हामिद एजुकेशन वाली। इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ और गपशप करेंगे। अब दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से नारा लगाएंगे, जिंदाबाद, पाकिस्तान